सफल पान मसला करी नियम मदारे बंधुता 5 टंकारे डबल डोज रो मजा दर्शक बंधु भिडियोटी जमा स्किप करबेनी आपन विद्यारण भिडियोटी शेष जाय देखंतु मजा भरी हेकी रहिछि गो टू वीडियो रे बाड़ी पड़ा मते चाली दे रे मो पाने गोटिए सफल अछि रे मो गइता गाइबो रे अरे के कोरा तो मते मजा ए डाकिए तो कोरा गाइबे रे हेलो हरिणी तू कोन भाबितिलु सफल दे तू खसी जीवो हेलो नाइरो हेलो तू कोन भाबिजो इलाका सफल दे पळे जीवो बोली हेलो नाइरो ए याको जे सफल करे नि किना अब तू देइया जाइतिलो से राक्षसी गुड़ाक मत कुपी पकईले से मो भईटा मत घरे पुरौनी मो बच्ची की लाभ कौन मो स्टोरी जो गणेश तू कहीं रसवा को आसुचु ताले सुनो मो स्टोरी गो टू फ्लैशबैक ओहो वंश बोलला तो गोटे अजय सन्तान जन्म होता कौन करमी सफल तो रखाई थोड़ी देलानी माँ कौन पुआ कौन एत बजार एत हाट बुलिनी सफल कौन कि जने नाई भाई सफल नाई मो गोटे बोले सफल पे आनी मो ससुर मुदी बंदा पके आनी एपर्यंत से बंदा एपर्यंत खोली भाई ना काहे केमिति हो तो सफल गोटे दियो भाई सफल ऑर्डर दिन ना मो कत नहीं जा आगु चल आडु जा गोटे दुकान को आस्तन जे सफल भाई ए सफल नहीं ये लॉकडाउन शटडाउन हैला अरे शक्ति भाई ना सफल गोटे दियो अढ़ई मास अढ़ई दिन अढ़ई घंटा हलानी सफल बोली किछि खाइनी मो पार्टी खिल्ली मारी गलानी शक्ति भाई ना गोटे सफल दियो ओ शक्ति भाई ना सफल अछि ना गोटे देला भाई सफल ऑर्डर दिन ना मो कत नहीं जा आगु चल आडु इसका लोकड़ा कोन जाय सफल तो तुम किछि नहीं आले से सफल चल सवा बाहरी रंग देखौची ए दुकानी खंडिक इमिति मागणा रे दउची आ एते ये लोकड़ा तो रखी दे सफल सफल चल नकलो भाई दुकान में मिलबो नकलो भाई सफल गोटे दे हम भी पागल अरे नकला बे ओरे सफल दे कोन बागे ए ओरे सफल दियो तू सफल जो रेट हेलानी आपना गल हबा मु आगे आपन को सफल मागुची आपन कहबे पाना ने कि समिति केमिति हो अरे सफल गोटिए अछि ओ नो हमें दियो मागुतो तो का देबे ओ मजगसी बाबे दे वाह मारी गली अबे सफल गोटिए अछि किंतु मु तमको देई पारिनी इलाका रे जेती की दुकान अछि पाखरे सफल नाही रे बा भाई मत मो अढ़ई मास हलानी किछि सफल किछि खाइनी नकलो भाई दियो सफल मु कइ माने मत वाई बापा को आपा उठाउछु सफल कथा रे तमे कोन तम पापा भी आसिले मु महाभारत कहिबा को बछैनी चुप करा जदे भय दबो से नबो बोलो खाइबा पाई जदी मते काउंट तो हटेगा तू परे मु बछैबी नै कि महाभारत कहिबा को हेले मु बछैबी नै अबे तू मो कोइ कि मत धमक दे तू मत देखिबा आज के सफल खाउचे अबे तू कहां भाबुछु त मु सफल खाउ देबी कदा भी देबी तो बौर जत्ते कि सुना गहना सब को पाखरे तते कदा भी सफल खाउ देबी दोकान पर तो बौ बापा तमे कोन भाबिलो तमे एका चालाक ता केबे भी हबनी मु तम 14 56 पुरुषर जमी बाड़ी पटा सब होई गेल दरकार बोले आ को कोन बाप कई सफल खाइबी सफल खाइबी सफल अबे दो मो आई पर जत्ते कि सुना गहना रूप सब तू मते सफलटा दे नकलो भाई मो 14 56 पुरुषर धन संपत्ति जमी बाड़ी पटा सब आते अछि याकु नियो मते गोटे सफल दियो अबे पुतु ये को कलु
ମୋ ତା ପୁରୁଷ ତୁ ତ ପୁରୁଷର ଜମି ତୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ସଫଳ ଖାଇଲୁ ସଫଳ ଛି ତୋ ବିବେକ ତ ଟିକେ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ବୋଉର ସୁଧା ରୂପା ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ସଫଳ ଖାଇଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାପା 2.5 ମାସ ହେଲା ସଫଳ ଗୁଟୁକା କିଛି ନ ଖାଇ ମୋର ଭାତ ଖାଇବା ବି ମରିଗଲାଣି ବାପା ମୋର ବିନା ବାପା ମୁଁ 2.5 ମିନିଟ୍ 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଇଏ ହେଇନି କିଛି ଇଏ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଯଦି ରସେଇ ମରି ହେଇନି କିଛି ଟିକେ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ହଉ ବାପା ଆଜି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସଫଲ ଖାଇବିନି କି ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ପାଇବନି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଯା ଆମେ ସେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିବ ତୋର ତ କିଛି ନହେଲେ ନାଇଁ ମାଛଙ୍କର ତ ଟିକେ ପେଟ ପୁରିବ ବଜାରରୁ ଆଇଲ ନା ସଫଲ ଆଣିଛ ନା ତମ ମା ବୋଉ ତ ଖାଲି ସଫଳ ତମ ସେ ଗୁଣବଟା ପୁଅ ମୋ 14 ଜମି ପଟାକୁ ନେଇକି ବନ୍ଧା ପକେଇ ସଫଳ ଖାଇଛି ତମେ ଏଠି କଣ କହୁଛ ନା ବଜାରରୁ ଆଇଲ ମତେ ସଫଳ ଆଣିକି ଦିଅ ବୋଉ ଜାଣିଛୁ ବାପା ଆଜି କଣ କରିଛି ତ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ରୂପାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ସେ ସଫଳ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇଛି କଣ କଲ ତମେ ବାପଘର ସୁନା ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲ ଏଗୁଡା ମାଇକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ବସ୍ତେ ଆଣିକି ମୋ ଖଟ ତଳେ ଆଣି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ବାପା ସବୁ ଭଳିଆ ରଖିଥିଲି ଇଏ ତାର ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଯାଇଛି ଠିକ ନା ଚାପି ଖାଇଗଲି ମୋ ବାପ ସବୁ ସଫଳ ଚୋବେଇ ଖାଇଲି ଏବେ ନା ମନିଅ ମୁଁ ମୋ ବାପାର ହେଇପାରିଲିନି କି ମୋ ବୋଉର ହେଇପାରିଲିନି ଏଇ ସଫଳ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କଣ ଯଦି ସଫଳ ନ ଖାଇପାରେ କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ଭାଇମାନେ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପୁଚ୍ କିନା ଦବାଇଦିଅନ୍ତୁ